Kainatas mançuşulan hayrın beşerçi imam yoni. Kainatas mançuşulan hayrın beşerçi imam yoni. Dasturi zindagi sut mein umut tawai chutadras makam yoni. İslam karam feryat İslam ana. Dasturi zindagi sut mein umut tawai chutadras makam yoni. Kainatas mançuşuban hayrul beşerçi imam yoni. میں وقت کیوں فجری مامو زانت مانیت رنگ بدل دیوت میں وقت کیوں فجری مامو زانت مانیت رنگ بدل دیوت تلیت نکس بیٹ ڈول شرکچ کلس سبز دی تمام میونی تلیت نکس بیٹ ڈول شرکچ کلس سبز دی تمام میونی کائناتس منچ شوبان خیر البشر چی امام میونی دستوری زندگی سچ میونمو توئی چھ تدرس مقام میونی حوث دنیا تریش من چھئی پرکلر پاد مینس وجودس حوث دنیا تریش من چھئی پرکلر پاد مینس وجودس فرق نیزو مسور کرہم راو رخصو ملتو امام یونی فرق نیزو سور کرہم راو رخصو ملتو امام یونی کائناتس منچ شوبان خیر البشر چی امام یونی دستوری زندگی سچ میونمو توئی چھ تدرس مقام میونی وچ پننوئی مول پراٹیپ نعرہ تکبیر کری کری اسلام کرام فریاد وچ پننوئی مول پراٹیپ نعرہ تکبیر کری کری باطلس نش سجد کری کری مشق من گو انعام میونی باطلس نش سجد کری کری مشق من گو انعام میونی کائناتس منچ شوبان خیر البشر چی امام یونی دستوری زندگی سچ میونمو توئی چھ تدرس مقام یونی ناو میونی نفس چھ مقصد وچت میں کوتا وچ قدر کر ناو میونی نفس چھ مقصد وچت میں کوتا وچ قدر کر باق ستم تائی ونم خدایس کتبو سشیرو خشام میونی باق ستم تائی ونم خدایس کتبو سشیرو خشام میونی کائناتس منچ شوبان خیر البشر چی امام میونی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستوری زندگی سچ میونمو توئی چھ تدرس مقام میونی جزاک اللہ ہنی ہنی میں ہنی ہنی کھنجت پتو
خطا میون کت گو ہنہ ہنہ کھجت تھوہس با سمیون عمرو خطاب کت گو خدائی وقتو حسین انتن نت چا پتا کیا انجام میونی خدائی وقتو حسین انتن نت چھن پتا میا کیا انجام میونی کائناتس من چھ شوبان خیر البشر چی امام میونی دستور زندگی سۭتۍ میونمُت توے چھ تھدرس مقام میونی رشوت کی نئی بہان کری کری کشت کوکر قربان کری ہم رشوت کی نئی بہان کری کری کشت کوکر قربان کری ہم لول افزوی خائف لول افزوی وچت میں ہور کر ہم چھت گو رنگ تمام میونی لول افزوی یمو میں ہوئی چھت گو رنگ تمام میونی بیک پھر پڑھیے یہ واپس شوبان خیر البشر چی امام میونی دستور زندگی سۭتۍ مےٚ اوٚنمُت توے چھُ تدرس مقام میونی وٕچھ کورِ ملتٕچی رسوا کران چھم خجل کران چھم پردنٕے منٛز وٕچھ کورِ ملتٕچی رسوا کران چھم خجل کران چھم پردنٕے منٛز یمو کوٚر پاک دامن کوٚت گوٚو سُہ فاطمی نظام میونی یمو کوٚر پاک دامن کوٚت گوٚو سُہ فاطمی نظام میونی کائناتس من چھ شوبان خیر البشر چی امام میونی دستور زندگی سۭتۍ مےٚ اوٚنمُت توے چھُ تدرس مقام میونی پننی وٕچھ وٕچھ فساد ژلہن دٲدۍ بدہن اگر ژٕ بدلکھ پننی وٕچھِتھ کیٛاہ دٲدۍ بد فساد ژلہن دٲدۍ بدہن اگر ژٕ بدلکھ ییٚلہِ گژھِ ہر سنو عالمس منٛز مغرب تہٕ مشرق نظام میونی ییٚلہِ گژھِ ہر سنو عالمس منٛز مغرب تہٕ مشرق نظام میونی کائناتس من چھ شوبان خیر البشر چی امام میونی دستور زندگی سۭتۍ مےٚ اوٚنمُت توے چھُ تدرس مقام میونی مقطع شعرس ارشاد ارشاد وۄنۍ احد گُلزار یداکھ دیٖنا وٕچھِتھ چھُ حالے ملت پریشان وۄنۍ احد گُلزار یداکھ دیٖنا وٕچھِتھ چھُ حالے ملت پریشان
دادی جگر کی ناد دیوان ونان ہر سو پیام میونی دادی جگر کی ناد دیوان ونان ہر سو پیام میونی کائنات منچ شوبان خیر البشر چی امام میونی دستور زندگی سویت میونمون توئی چو تدرس مقام میونی کائنات وسلام جزاک اللہ جزاک